गोय सरकारच्या टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या वतीन आम्ही कार्निवल फेस्टिवल ह्या मोठ्या बडा उमेदीक सुरुवात करता ह्याच्या पणजेंतल्या कॅपिटल सिटीत कार्निवलाची शुभेच्छा दिता. कार्निवल एन्जॉय करपा खातीर पुराय स्टेटींतल्यान इंटरनॅशनल आनी नॅशनल टुरिस्ट हे 14 तारखे दिसा खास करून पणजेंत येता. ह्या कार्निवलान जशें म्हटलें त्या प्रमाणे आमी कल्चरल टुरिझम खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करता आनी बींग अ गोवा एज अ टुरिस्टीक स्टेट कल्चरल प्रमोशन जावं तो कार्निवल आसतलें, शिमगो आसतलो, चिखलकालो आसतलो, वेरियस फेस्टिवल आमी सातत्यान प्रमोट करपाक लागला. देर इज एन कॅलेंडर इयर्स ऑफ द फेस्टिवल ओके फॉर द म्हणजे एज अ ट्रेडिशनल आमी टुरिझम प्रमोट करीत आसा. आयच्या ह्या कार्निवलाक म्हज्या बरोबर आमचो टुरिझम मिनिस्टर बाब रोहन कवटे, राज्यसभेचे खासदार सदानंद तानवडे, रेस्ट ऑल द डिग्निटरीज, GTDC चेअरपर्सन केदार, वेरियस लोक जे हांगासर आसात तांकां हांव परत एकदां खूब खूब शुभेच्छा दिता. सातत्यात गोंय हे टुरिझम डेस्टिनेशन म्हणून प्रमोट करपा खातीर कार्निवल ऑल्सो प्लेज द इम्पॉर्टंट रोल. द किंग मोमो ऑफ कंटिन्युअसली फुडले 8 दीस गोंयांतल्या वेगवेगळ्या शहरांनी कार्निवल व्हडा उमेदीत सेलेब्रेट जातले. सगळे समेस्त गोंयकार हे कार्निवलाक पार्टिसिपेट जाता, ते कार्निवल एन्जॉय करता आणि हे कार्निवल हे एज अ बीग अ टुरिझम स्टेट विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस. त्या खातीर आयच्याच कार्निवलाक आमी पणजेंतल्यान सुरवात करता. विवा कार्निवल. विवा 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 कार्निवल. आज पणजे कार्निवल आयच्यान सुरू. आमच्या बरोबर कार्निवल इनॉग्रलाक आमच्यावर आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेठ तानवडे, आमचे GTDC चेअरमॅन आणि सालिगांवचे आमदार बाब केदार नाईक, तसेच आमचे CCBचे मेयर बाब रोहित मोन्सेरात, आमचो डायरेक्टर केदार नाईक, तसोच MD GTDCचो कुलदीप आरोलकर, सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स, व्हड संख्येन आयिल्ले डॉमेस्टीक टुरिस्ट, इंटरनॅशनल टुरिस्ट, आमचे गोंयकार पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आणि भयणीनो. Carnival is one of the major festival of Goa. Starting from 1965, this festival has continued and year to year it has been growing. The last 4 वर्षा along with our Chief Minister, we have been ensuring that more focus is on tradition and that is how we enhance tourism. As tourists जो येता international and domestic wants to see what is the cultural side of Goa, what is Goa beyond beaches. आणि ताच्या खातीर कार्निवल, शिगमो, चिखलकालो, सांवजिवांव असले फेस्टिवल्साक CMच्या आदारान वी हॅव एनहान्स दीस फेस्टिवल्स सो ट्रुली वी कॅन सी द हेरिटेज अँड कल्चर अँड ट्रेडिशन ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. आज 14 फेब सगळ्यांक हॅपी व्हॅलेंटायन्स डे. तशेंच आयच्या दिसाक कार्निवल सुरवात करता आसतना पणजेच्यान सुरवात जाता आणि दीस सेलिब्रेशन वील बी देयर फॉर 4 days. आज फाल्यां परवा आनी एरवा आणि ताच्या मागीर लँड सिजन सुरू जाता. सो कार्निवलाक व्हड संख्येन आयिल्ले टुरिस्टांक सगळ्यांक वेलकम करता. Let them be a part of our celebrations. This is the time to clap, sing. Music is around and a lot of celebrations. So I request all of the friends who have come all the way to be responsible, be a part of the Goan culture, enjoy it and ensure that this type of carnival as we boost it, allow the tourists to come every year for more and more. हांव मुख्यमंत्र्याक थँक्यू म्हणटा की ताज्या आदारान कार्निवल वी बी एबल टू ग्रो इयर टू इयर आणि तातूंतल्यान शोकेस करता आसतना गोंय एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन टुरिझमाचे कार्निवल अटॅच टू द कम्युनिटी ऑफ क्रिश्चन जरी म्हणलें आमी इट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनल हार्मनी वे एवरी रिलीजन एवरी कास्ट एवरीबडी कम्स अँड सेलिब्रेट्स नॉट ओनली एज परफॉर्मर्स बट ऑल्सो कम्स हियर अँड बीज अ पार्ट ऑफ दीस सेलिब्रेशन. आयच्या दिसाक सगळ्यांक तुमकां कार्निवलाची परबी दिता. विवा कार्निवल. We are all set. The department is all set to organize this grand event, and for this festival today, a lot of foreign crowd has also come in, apart from the local Goans and the other crowd. It started from yesterday, and it will go all around Goa. So celebration mood. So till 17, the mood is up now. The King Momo will be reading the decree now in some time, and after this, we have a celebration in Madgaon and Vasco as well. So I request all the people from Goa to please come and enjoy this carnival. How is the support from the tourism department? Tourism department always support this kind of festivals because these are the kind of festivals which take us Goa's image to the global level. Your message to the people of Goa as far as carnival is concerned.